ସମ୍ବଲପୁର ରେ ମିଛ ଝାଡୁଦାର ଚାକିରି କେଲେଙ୍କାରୀ ମାମଲା ଠକେଇ ଧରା ପଡିବା ପରେ ଚିପିଲିମା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ସୁପରଭାଇଜର ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ମିଛ ଝାଡୁଦାର ଚାକିରି କେଲେଙ୍କାରୀ ମାମଲା ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଏହି ଠକେଇଟି ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଚିପିଲିମା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ନେଇ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ। ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ସୁପରଭାଇଜର ଥିଲେ। ଟଙ୍କା ନେଇ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଫୋନ୍ ଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ସମୀର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସମୀର, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଏହାପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିଭଳି ଅଛି? मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। अलौकिक वर्तमान तांको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर अछि, किंतु कथा होछि आपण मध्ये देखंतु जो भली भाबरे संबलपुर रे पाखापाखि 2000 लोक एथिरे फसचंती एवं समस्तଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣ ପିଛା 12,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେଇଛି ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ମିଛ ଝାଡୁଦାର ଚାକିରି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଅଲୌକିକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଗଟ ହେଲା କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତ ସତ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ମିଛ ଚାକିରି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ, ନିଜ ନିଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମହିଳା ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଦେଇଥିବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ସେ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା गुरुतर है मेडिकल रे वर्तमान समय भर्ती करा जायछि एवं डाक्टर कहउछंती जे तांको स्वास्थ्य अवस्था वर्तमान समय स्थिर अछि। किंतु कथा होछि जेतेबेले मुख्य कार्पेटर पार्टी थिले पद्मावती एवं राहुल जो मास्टरमाइंड वर्तमान समय कुआ जाउछि ताकू जेतेबेले पुलिस गिरफ करिछि एई घटना रे आउ किए किए शामिल अछंती ताकू खोलताल करूछि संबलपुर पुलिस। कारण एक बड़ राकेट चलीथिला। आपण देखंतु पाखापाखि 6 मास धरि जो भली भाबरे से माने गुटे सिंडिकेट चलैथिले एवं गाँ गाँ प्रति घर को पहुंची चाकरी प्रलोभन देखी 12,000 टंका लेखाएं कलेक्शन करुले। एजबत पुलिस पाखरे 62 लाख टंका पुलिस जबत करिछि। अर्थात अलौकिक आमे गोटे कथा कहि परिबा कोटी कोटी टंकार एक डील थिला जे प्रकृति रे जा मु कहउथली जो मास्टर माइंड पद्मावती एवं राहुल ए दुई जन कोटी कोटी टंका नै अर्थात देश बाहर को फेरार मारिबा चक्कर रे थिले। तेणु वर्तमान समय कह जितेबले से धरा पड़ी जाइछंती वर्तमान समय 62 लाख टंका पुलिस जबत करिछि। किंतु कथा होची अनेक जो माने प्रेशर वर्तमान अछंती चापर अछंती से माने जेतेबले वर्तमान गोटे सुइसाइड करबा पय चाहउछंती तो पुलिस गोटे रिक्वेस्ट करूछि जे आमे जबत टंका आपण मानकु आमे फेरै देबु। तेणु एभली पदक्षेप बिल्कुल नियंतु नाही। किंतु जेतेबले महिला गरीब लोक से समीर किंतु जेतेबले 12,000 टंका जनका देइचंती कोटी कोटी टंका लक्ष लक्ष टंकार ये सिंडिकेट ठकेईर चित्र सामना को आसुची। पुलिस मध्य आश्वासना देइची। किंतु बड़ कथा होची समीर जो अभियुक्त को पुलिस धरिची बा एते लक्ष लक्ष टंका जबत करिची ताहा केते शीघ्र से जो मानकर पैसा तांको फेराई दिया जिवो से दिगरे पदक्षेप निया जिवो एने किछि स्पष्टीकरण मिलिलानी कि? आप देखो पुलिस जहाँ कहला वर्तमान समय केस हेबो एवं 30 दिन पर टंका फेरस्त गोटे प्रक्रिया स्टार्ट हम। किंतु ए 30 दिन पर्यंत काहाको बिल्कुल टंका दिया जीवो नाही। कारण गोटे पुलिस निज आड़क मामला रुजु करछि एवं वर्तमान कोर्ट रे केस अछि। किंतु कथा होछि जे प्रकृति रे माने केते जनकर टंका आनिथिले रेकॉर्ड कहा कहा पाखरे अछि
ताकू सविशेष तथ्य वर्तमान समय कलेक्शन कर संबलपुर पुलिस प्रकृति कथा जना पड़ो प्रकृति टंका देछि किए एवं अनेक लोक अच्छा जो टंका न दे आम देथिबा कथा कहउछन किंतु वर्तमान बड़ कथा है जे प्रकृति किए किए टंका देइछंती तांकर ना लिस्ट कहा पाखरे अछि ताकू खलताल करुछि पुलिस तेणु अर्थात जे पर्यंत ए गुटे फाइनल लिस्ट न मिलिबो जे टंका फेरस्त ता पर्यंत होई पारिबो नाही तेणु अलौकिक बड़ कथा जहाँ मुझे कहूली जे गुटे क्लियर चित्र आसिला परे जे प्रकृति स्पष्ट हबो जे किए किए टंका देथिले ओके 30 दिन मध्य पुलिस ये तदंत जारी रहिबो जे केउ माने ठकेईर शिकार होइथिले केउ माने ये दंपति को टंका देइथिले परे सेमानकु फेरस्त प्रक्रिया आरंभ होइबो किंतु जहा दुखद खबर महिला जनक आत्महत्या उद्यम करिसेंती किंतु वर्तमान तांकर स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहितिबा नै सूचना रहुछि बहुत धन्यवाद समीर ए दिगरे विस्तृत भाबरे आलोचना करथिबा आसे गला पूजा ऑफर राज इलेक्ट्रॉनिक्स रे सबठु कम दाम रे पांतु आपनकर फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक्स अप टू 47% डिस्काउंट सहित कैशबैक पांतु अप टू 20,000 रुपीस Buy one get 3 offer free. TNC apply.